रब्बि इस्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में से वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की, तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धिक्कारे हुए। तो हमने इस बस्ती का ये वाक़या इसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया और परहेज़गारों के लिए नसीहत। तो ये हफ्ते का दिन कौन सा था? ये बनी इसराइल वालों के लिए हफ्ते का दिन इबादत का दिन। एक दिन इबादत, जैसे कि आज हम लोगों का फ्राइडे का दिन होता है इबादत का, ईसाइयों का संडे का दिन होता है इबादत का, और जो यहूदी होते हैं उनका सैटरडे का दिन होता है इबादत का। तो ये जो बनी इसराइल थे उस वक्त के, तो अल्लाह ने उनको एक दिन मना फरमाया था कि ये दिन आपने कारोबार नहीं करना है, इस दिन आपने इबादत का दिन है आपका। तो वो लोग जैसे कि समंदर के किनारे रहते थे और मछलियों का कारोबार किया करते थे। तो करते वो ये थे कि फ्राइडे की नाइट में, रात में वो लोग जाल समंदर में फैला देते थे और संडे की सुबह निकाल लेते थे। अब जैसे कि ये उनका इम्तिहान का भी दिन था, तो मछलियाँ ऐसे उबल उबल के समंदर से उछलती थी कि उन्हें लालच भी लगता था। तो वो ये काम करते थे कि रात में जाकर जाल फैला दिया करते थे, और संडे की जब उन्हें कोई मना करता था कि देखो ऐसे काम मत करो, ये अल्लाह को धोखा देना है और अल्लाह नाराज़ होगा इसका ऐसे काम से, तो वो कहते हैं कि बेशक जिस दिन अल्लाह ने हमें मना फरमाया है इबादत का दिन, हम उस दिन तो नहीं करते, हम तो उस दिन निकालते हैं जाल को जिस दिन हमारे कारोबार का दिन है। और जो उनको मना नहीं करते थे कि देखते थे और कहते थे अब इनको मना करने से भी क्या फ़ायदा, करेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी का ही, तो इसलिए वो मना नहीं करते थे। तो वो जो मना नहीं करते थे और जो कारोबार ये काम करते थे कि जाल संडे के दिन निकाल लिया करते थे, तो वो सब बंदर बन गए। एक रात में सोए और सारे बंदर बन गए, और जो मना करते थे सिर्फ वही बाकी रहे। इतना बड़ा उन पर ये अजाब आ गया था उनकी अल्लाह की नाफरमानी का कि वो सब बंदर बन गए। आज हम क्या सोचते हैं कि अगर हम किसी को देखते हैं गलत करते हुए, तो हमारा यही होता है कि अब भाई इनकी अपनी मर्ज़ी। और लोग ये भी कह देते हैं कि भाई मेरी मर्ज़ी, तुम करते हो तो अपने लिए, हम करेंगे तो अपने लिए। तो ये मत सोचो कि कोई क्या कहेगा, हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करना। अगर हम कोई अच्छा काम करते, अमल करते और कोई गलत कुछ कर रहा है हमारे सामने, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको समझाएं, उसको बताएं, ताकि हम आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कह सके कि या अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया था। हम खामोश हो जाते हैं कि बंदा सामने वाला क्या कहेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते तो हमने इस बस्ती का ये वाक़या इसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया और परहेज़गारों के लिए नसीहत। कि जो उस वक्त के लोग थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते उनके लिए ये इबरत कर दिया और परहेज़गारों के लिए नसीहत। जो इबरत, जैसे कि जो उस वक्त थे लोग, उनको ये वाक़या अच्छे से पता, फिर धीरे धीरे होते होते जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, लोग इसे किस्से कहानियों की तरह समझने लगते हैं कि अगर किसी को बताया जाता है तो इंसान बस किस्से कहानियों की तरह सुनता है और फिर उसे भूल जाता है। फिर वो अपने उन्हीं कामों में मशरूफ़ हो जाता है जो अल्लाह ने मना फरमाया है। कि अल्लाह का देखिए कितना बड़ा अजाब हो गया। और ये उन लोगों के लिए इबरत था। और परहेज़गारों का जो यकीन करते हैं, जो यकीन से सुनते हैं कि अल्लाह का इस पर जो अल्लाह ने मना फरमाया उस पर अल्लाह का अजाब है, तो ये अल्लाह ने उन लोगों को, परहेज़गारों के लिए जो यकीन करते हैं उनके लिए नसीहत कर दिया। अब जैसे आज के वक्त में जैसे लॉकडाउन लगा था और कोरोना इतना ज़्यादा हो गया था,
تو اب جیسے کہ اب جو ہم لوگ اس ٹائم پر ہیں، ہم لوگوں کو یہ چیز اچھے سے پتہ ہے، آگے آنے والے لوگوں کو بھی اچھے سے پتہ ہوگا، جیسے جیسے لوگ بتائیں گے لوگوں کو پتہ ہوگا، پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے سال صدیوں بیتتی جائے گی، ویسے ویسے لوگ اسے قصے کہانیوں کی طرح سمجھنے لگیں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھے ان کو یہ واقعہ اچھے سے پتہ تھا۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، یعنی کہ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں تم سے مذاق کرتا ہوں تو میں جاہلوں سے ہوں۔ نہ بولے اپنے رب سے، جو بنی اسرائیل تھے وہ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی کہاں ہو۔ وہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اسر یعنی کہ جوان، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ اب یہ گائے کا اللہ رب العزت نے ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا، اس لیے کیونکہ جو بنی اسرائیل والے تھے ان کے دل میں گائے کی جیسے محبت تھی، اور وہ لوگ مصر کے لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے، جو فرعون کے جو قوم تھی وہ گائے کی بیٹھ کر گھنٹی ونٹی بجا کر پوجا کرتی تھی، تو وہ غلام تھے بنی اسرائیل والے، جو ان کو دیکھتے تھے تو ان کے دل میں ایک گائے کی محبت پیدا ہو گئی کہ یہ کوئی مقدسی چیز ہے جس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، تو ایک ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے گائے کا حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، جس سے کہ ان کے دل میں جو شرک والی محبت ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے گائے کا حکم دیا۔ اور گائے کا حکم کیوں دیا کہ ایک مصر کا ایک بہت امیر کوئی شخص تھا، اس کے بھتیجے نے اس کا قتل کر دیا اس کی دولت کی وجہ سے، اور اس کو مار کر ایک غریب بندے کے دروازے پہ ڈال دیا۔ اب جب صبح ہوا تو لوگوں میں فساد ہو گیا، لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ نبی ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے اور زمانے کا واقعہ ہے، تو وہ سب کہتے ہیں ہمارے بیچ میں نبی ہیں، چلے ان سے چل کر اس کا جو حل ہے پوچھتے ہم چل کے۔ تو سب جاتے ہیں اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو پوری کہانی بتاتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ گائے کو ذبح کیا جائے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو کرو جس کا تمہیں حکم